মতে তাবক নি বছর जों একটা চ্যালেঞ্জিং হাই খালাयो একটা সিদ্ধান্ত जों नालायखा हदासं दिनै बिया गोरैनो जों कल्याणपुर मयाल' तलांनाय दिनै जमातिया हदा खामानि परे कल्याणपुर मयाल' दिनै बिया गोरैथों बिया गोनांथों जों खेरफां रहमायाखौ मतारे गुरि लायला किन्तु बरनिबो मुसुं दङ हदानिबो मुसुं दङ ताबक दिनै उ जागावो একটা চ্যালেঞ্জিং অ্যাটিটিউড না হই তিনি সামুনো जों চারণে নামনাই जों অনেক সময় সালাইও কল্যাণপুর ময়াল ন একটা বিক্ষিপ্ত একটা ঘটনা না তুই খা দুলাই মানে সমস্যা তিনি নিত বনতে অনেক কক সালাই খাচ্ছেন তারপর একটা জায়গা থাঙ্গি খা ভাই তো তিনি তাবো এই যে সামুঙ্গ টোটাল কল্যাণপুর ময়াল সং যে প্রায় প্রকার সালাইও কল্যাণপুর ময়াল দুজাগিয়া হাঁকে গরিয়া মতাই পূজা অনুষ্ঠানবো কাহাকে চাষো গিয়া রসামো মুসলিমঙ্গ পুংসো গিয়া সনাঙ্গিয়া হাই ইঙ্গু তাবক जों গরিয়া তিনি বিয়া করিনো আরো তোলাংমানি প্রেক্ষিতে তিনি সামুং যেমন হদানি দায়িত্ব পারে নাই কল্যাণপুর ময়ালনি বরনিবো খাপ ফরমানি ফাইলা কাজে ও জাগাও মতাই তুলাইমানি থেকে শুরু খাইयै আগামী কমপক্ষে 3 বছর जिनसे मताइन आरो नारगानि क्षेत्रे हदानि एकदम मकल नचुं खायै उ जागा तंगानि नांनाय एवं बाबा गरिया जोंनो फोरोंगो लामा फनोगो तंकचां तबगो उ जागा बाबा गरिया नचुं संगै जोंनि बिसिङाव हदानि जे इउनिटी बहायनो এইবো फायनाय हदानि बिसिङाव जे समस्त तिनि माने दुर्बलतार तंमानि जाय आमा समं तंमानि बहयतो कमलि थांनाय আমার বিশ্বাস তো তাবক তিনি যে